प्रिंस महापात्र जय माता टीका आशा करूँ मोर ये ब्लॉग टी आपको पसंद आसो। आज ये ब्लॉग टी हूँ समस्ते जमी जानते ओडिशा गणेश पूजा जाइए आज हूँ आम साई हूँ विसर्जन आम मंदिर पूजा कमिटी विसर्जन जमीक देखिपे बर्तमान पिला सब तत्पर सहित लगी जाइछंती विसर्जन कम आउ ये पिला भोजी भात भी आयोजन कराई पिला नाचिकी आसला भोजी खाई घर को आराम से जापर। तो देखिपु आम गणेश मूर्ति जमीक वर्षा भी होउची भल पागटा देती जमी बर्तमान पिला सब मूर्ति कढ़ा होउची एबे बर्तमान टेंट फेंट सब गाड़ी फाड़ी सब आसो डीजे फिजे आसो वर्षा भी देखिए जमी अच्छी आज पिलांकर नाचपाई पूरा पेस्ट दिन अरे जाऊँ कि मैंने जमीक देखिपे यहाँ हूँ आम मंदिर छक पूजा कमिटी प्रोसेसन आज अच्छी आउ टाइम चली बर्तमान बाहर कर आज धूमधाम पालन हो भसाणी उत्सव आपण माने जो संख्या भोजी खाया पर्यंत रहिबे राति 10 जाके रहिबे चिकन भात डाली सालाड पनीर ए याड उंडी कह आसियो तो टोटा टोटा काउची कोन है गणा हबनी पूरा टेक्नोलोजी यूज कर पिला देखिपे जमी झुणा दिया हो बेली चापी रे कणा करा होउची एटा बहुत टेक्निक रे कणा करिया पड़े नहले पूरा माठियाटा फाटी जीवो पूरा झुणा बंद ई देल को जाइल के एसी गुरे को जाइतिला एटा एटा को मोरी बड़े कोनटा उडाणी अरे जो थोइलु नुआणी जो भाई गोरी दे बळी आई गोरी दे बड़ बड़ भागी जीव घोर न केडी हौला हौला पूरा कुंभार टेक्नोलॉजी 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 देखि छोड़ी जो टेक्नोलॉजी घोर दो जाई रास्ता न घोर दे रास्ता घोर धीरे पक्के घोरी आ ताकू देइजु घोरिया को अरे बर्तमान वर्षा प्रभु कार्य करा एत बड़ भी ना तथापि ट्राए कराई आने झुना लगे लगी जाओ हेलो गोजिया आउरी आछो धीरुआ बाजी बुटी जीव याडा याड को आप फुटे की याड को एटा फुटी लुना उड़ी तो लुना एक दे दिया उसे रा जय गणपति बाबा गणपति कौन से होली ए गणपति समीर बेटा कौन पड़ी
ଦୋକାନରେ ଦଉଡ଼ି ଅଛି ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲୋଜିନ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧୁଛି ଭାଇ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଲଗା ଦେହରେ ଅଛି। ରେଡି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ନାଚ ଏଇ ଜେନେରେଟର ସାଉଣ୍ଡରେ ନାଚ। ତ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଭମ ଡିଜେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦିଅ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଆଗକୁ ଦେଇଦିଅ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ବଜେଇ ଦିଅ ଟେଷ୍ଟିଂ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତ ଡିଜେ ଆସି ଯାଇଛି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଶୋଇଛି। ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ଆଠଟା ସାଫି ଲାଗିଛି ତଳେ କ'ଣ କହୁଛି ତଳେ JBL ବକ୍ସ ଲାଗିଯାଇଛି ଉପରେ ସାଫି ଯେମିତିକି ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଟଅପ୍ଟି। ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଚାଷ ସାର ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି ତ ଯେମିତି ପୁରା ଗୀତ ତ ପକେଇ ପାରିବିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ସେତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକେଇବି। ବିଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିଦେବା ଭୋଜି କେତେ ଚିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆଉଛି ବାଟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଆଉଛି ତାକୁ ଭେଟ କରାହେଇଛି। ହଁ ତ ଭାଇନା ଏଇଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇନା ରେଡି ତ? ଦାଦି ତ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ଏଥରକ ବଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଳୁ ଛଣା ସରିଲାଣି। ରେଡି ତ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ବାଣ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି
एपटे देखिपे कटाकटी भी सब रेडी सब रेडी देखिए भावना रेडी तो सब हां रेडी रेडी जाई हबो चलो चलो चप्पल भाई ना पानी बिल्कुल दबुन चिकेन भी रेडी हो गलानी हाँ ब्लॉग रे अपलोड हबो तो देखिए जमी सब किसी सरीगला आज्ञा
ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଜି